ان سے کسی نے ایک وقت پوچھا کہ لفظ صدف جو عربی زبان کا لفظ ہے، عربی سے فارسی اور اردو میں آیا، اس کے اصل مقصد، اس کے معنی کیا ہیں؟ اور پوچھنے والے نے کہا کہ سی پی جس کو اردو میں کہتے ہیں، وہ اس کو شاید اچھے اعلیٰ درجے کے اردو کے کلام جو اس کے لیے صدف ہے، جو عربی اور فارسی سے آیا ہے۔ تو جوش صاحب نے جواب یہ دیا کہ ہر سی پی کو آپ صدف نہیں کہہ سکتے، صرف اس سی پی کو، یا ایک اور لفظ اردو میں ہے کھول، اس کو آپ صدف کہہ سکتے ہیں کہ جس کے اندر کوئی ایک نایاب موتی ہو۔ مگر جوش صاحب کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے یہاں ایک ایسا صدف موجود ہے، یا ایسی صدف موجود ہے جس میں ایک سے زیادہ نایاب موتی موجود ہے۔ اور ان موتیوں کی فہرست بہت طویل ہے، اور میں نے کہا 21 پڑھنے والے ہیں، اس لیے میں یہی رکوں گا۔ صرف ایک بات بتانا چلوں کہ جب ہم نے پلیٹ سیریز کے ڈرامے کیے، اور سب سے پہلا کیا ہاف پلیٹ، جو انور مقصود صاحب سے اجازت لے کے، اور انہوں نے ایڈٹ بھی کیا، ہم نے پرفارم کیا، اور اس کا ویڈیو انہوں نے دیکھا، اور میری اس سے ان کے بعد جب سب سے پہلی دفعہ بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ جو لڑکی نے تمہارے ساتھ تمہاری بیوی کا کردار ادا کیا، اس نے جو ہے خالدہ ریاست سے کام کم نہیں کیا۔ میں نے انکار نہیں کیا، لیکن یہ کہ 25 سال ہو گئے اس شہر میں، اور جتنا خوبصورت تعارف آج میرا ہوا ہے اس سے پہلے کبھی نہیں ہوا، کیونکہ موسٹلی زیادہ تر پروگرام میں ہی شروع کرتی ہوں، تو میں اپنا تعارف تو ہو جا نہیں سکتی۔ تو بہرحال لیکن بہت شکریہ انعام بھائی۔ تو چلیے محفل کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ جیسا کہ انعام بھائی نے کہا کہ ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت ہی طویل فہرست موجود ہے، ان میں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ انعام اللہ والا ہلٹن۔ سو یہاں کی ایک ہماری بڑی جو پرانی یہاں پہ بینکویٹس کی مینیجر تھی سینڈی فرینکلن، ان کا اور انعام بھائی کا نام ایسے آتا تھا کہ جب بھی میرا نام آتا ہے تیرے نام کے ساتھ سینڈی فرینکلن انعام اللہ، لوگ جل جاتے ہیں میرے نام سے۔ سینڈی جہاں سے چلی گئی، ان کا ٹرانسفر ہو گیا، دوسری جگہ چلی گئی، لیکن جانے سے پہلے انہوں نے ایک بڑی طویل لسٹ بنائی، اور اس میں جو ان کے سب سے زیادہ بہترین کسٹمرز تھے، اس میں جو ہے ٹاپ نمبر پہ انعام اللہ ہے۔ اور وہ گزار صاحب کے شعر سے میں یہاں آغاز کروں گی۔ سوچتا ہوں دوستوں پر مقدمہ کر دوں، سوچتا ہوں دوستوں پر مقدمہ کر دوں، اس بہانے تاریخوں پر ملاقات تو ہوگی۔ تو یہی ایک وجہ تھی آج کے اس پروگرام کی کہ اس سے پہلے انعام بھائی واقعی ہم پہ مقدمہ کریں، تو میں آج ہمارے یہاں سب سے پہلے ہماری پڑھنے والی کو دعوت دوں گی، جن سے آپ بخوبی واقف ہیں، ہماری سب کی بہت پیاری آفرین خندمری۔ وہ آ کے یہاں اپنے والد کا کلام ہماری نظر کریں۔ تھینک یو۔ نظم پیش کرنا چاہوں گی جس کا عنوان ہے ٹائم کیپسول۔ میرے پیارے وطن، مجھ کو نئی تاریخ لکھنی ہے، میرے پیارے وطن مجھ کو نئی تاریخ لکھنی ہے، مجھے اتنا بتا دے میں تیرے بارے میں کیا لکھوں، تجھے بھارت لکھوں، ہندوستان یا انڈیا لکھوں، کئی تو نام ہے تیرے، بھلا میں کون سا لکھوں، میں شاعر کا قلم ہوں، سوچتا ہوں کچھ نیا لکھوں، میں خود کو روک لوں یا بے دھڑک پہ ساختہ لکھوں، تیری تاریخ بھی کر دوں نظر انداز، کیا لکھوں، مجھے اتنا بتا دے میں تیرے بارے میں کیا لکھوں، تمنا تو میری یہ ہے تجھے جنت نشان لکھوں، فرشتوں کی زمین گہوارے امن و امان لکھوں، تیرے ہر ذرے خاکی کو رشک کہکشاں لکھوں، مگر جو آج ہے تیری حقیقت وہ کہاں لکھوں، تحریر میں تو پھر ہمیشہ مسکرائے گا، یہی ہے آرزو میری کہ میں تجھے بے باہا لکھوں، مجھے اتنا بتا دے میں تیرے بارے میں کیا لکھوں، مجھے اتنا بتا دے میں تیرے بارے میں کیا لکھوں۔ بہت اچھے آفرین کو کہتے ہیں کہ ٹائم کی کمی ہے تو تمہید باندھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ The world is full of people who have remained rather unknown in the history but whose contribution have ensured, without sounding too dramatic, the survival of the world.
The names of Vasily Arkhipov and Stanislav Petrov are rather obscure in the world history, but it would be no exaggeration to say that we are here enjoying these moments of lives because of these two gentlemen. In the fall of 1962, the world saw a crisis that had the potential of destroying the human civilization as we know it. It was the infamous Cuban Missile Crisis. There is a lot of literature available on the conflict, but it was Vasily Arkhipov who, if not acted rationally, could have initiated the World War III. The script in the fall of 62 was very similar in the height of the Cold War. The two great powers, the United States and the Soviet Union, were at each other's throat at a small island of Cuba. Arkhipov was the executive officer in the Soviet submarine of the coast of Cuba. The said submarine had an earlier incident where it lost communications with Moscow. The US vessel, detecting the presence of Soviet submarines, started deploying depth charges to ensure it resurfaces for identification. The crew of the submarine assumed that the actual war had begun and started preparing to launch the nuclear weapon. The protocol required that both commanding officer and the XO both concur in order to launch this high-powered weapon. The captain, eager to launch, was checked and stopped by a rational Arkhipov in order to get the confirmation from Moscow, thus ensuring that if the actual war has not begun, we shouldn't be initiating this nuclear conflict. One could only imagine what would have happened if Asia started with India testing its first nuclear test in 1974. They nicknamed the test as Smiling Buddha, an ironic selection of the name given Buddha's teaching of non-violence and tolerance. Maybe the guy had some sort of... कहते हैं हम हो गए शहीद, ये एहसास तो मिला, अहले जुनू को नुक्ता-ए आगाज तो मिला। अमीन के बारे में एक छोटी सी बात कर दूं कि ये इंग्लिश का सहारा इसलिए लेते हैं कि इंग्लिश बड़े मजे की जबान है वैसे, क्योंकि हुआ ये कि मैंने फोन किया अमीन को, मैंने कहा अमीन कहाँ है, उसने कहा मैं सफर कर रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा फरिया के साथ हैं। अब मुझे आज तक समझ में नहीं आया तो उर्दू वाला सफर था कि अंग्रेजी वाला सफर था। तो चलिए, बड़ी देर से समझ तो चलिए महफिल को आगे लेके चलते हैं। हमारे एक और बड़े अच्छे साथी अरसा दराज से इस शहर में मुकीम है। हमारे बच्चे भी साथ बड़े हुए, एक ज़माना था हम लोग साथ हुआ करते थे, और मुझे आज तक ये इल्म नहीं था कि माशाल्लाह ये शगफ भी रखते हैं, वरना हम इनको बहुत पहले ही महफिल में घसीट लाते। तो मैं दावत दूंगी ताहिर हफीज साहब को कि वो यहाँ तशरीफ लाएं और अपना। आज फिर छेड़ा है साज़े हस्ती को जुनून ने, फिर तुझको सुनाने तेरी दास्तां चला आया। उसकी याद का लम्हा न पूछता है, उसकी याद का लम्हा न पूछता है, बहरे दिल में मनिंदे तूफान चला। एक और गजल के चंद अशार। किसी रोशनी में खो जाता है वो चांद हो के तारा, किसी रोशनी में खो जाता है वो चांद हो के तारा, कोई दर्द दिल में चुभ हो जाता है वो चांद हो के तारा। था मेरा और न दरो बाम थे मेरे, आंगन था मेरा और न दरो बाम थे मेरे, मैं धूप में था साया दर तेरी तरफ था। ख्वाजा रजी हैदर साहब का शेर बहुत खूबसूरत। बड़े खुशनसीब हैं हम लोग कि हमारे साथ आज उनकी साहबजादी मौजूद हैं, और साहबजादी भी ऐसी जो अपने वालिद का नाम रोशन कर रही हैं। खुद भी शायरा हैं ख्वाजा रजी हैदर साहब, बेहतरीन स्कॉलर, राइटर, शायर, और यही खुसूसियात उनकी साहबजादी में दी। बड़ी बेमानी सी हो गई है जिंदगी, बड़ी बेमानी सी हो गई है, हर ख्वाहिश हर आरज़ू सो गई है। जिंदगी बड़ी बेमानी सी हो गई है, हर ख्वाहिश हर आरज़ू सो गई है, मैं अपनी ही खोज में लगी हुई हूँ, मैं अपनी ही खोज में लगी हुई हूँ, पर मेरी कहानी जैसे खो गई है, पर मेरी कहानी जैसे खो गई है, साए लंबे होते जा रहे हैं, साए लंबे होते जा रहे हैं, और मेरी हर शाम अकेली खड़ी रो रही है। मौजूद हैं। बड़े हैरत की बात है कि अम्मा छोटी है बेटे बड़े हैं। बातें बताऊंगी। अच्छा प्रोग्राम कैंसिल हो गया, शाहिद अली नहीं पढ़ रहा है। सिर्फ शाहिद के लिए इतना कहूंगी, पढ़े रहे तो कलंदर, उठे तो फितना है, हमें जगाया तो नींदें हराम कर दे। मैंने हिम्मत की
کیونکہ عام طور پہ جب بھی کوئی ادبی محفل ہوتی ہے جس میں ہمارے پرانے لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں تو سب سے پہلے مجھے بلایا جاتا ہے. تو آج مجھے تھوڑا سا سینئر فیل ہو رہا ہے. خیر میں نے کبھی خود تو کچھ لکھا نہیں ہے, ہمیشہ دوسروں کا ہی پڑھا ہے. کبھی صدف نے لکھ دیا, کبھی انعام بھائی نے لکھ دیا, کبھی کسی شاعر کا پڑھ دیا. لیکن ابھی ایک چھوٹا سا انسیڈنٹ ہوا, پاکستان گئے ہوئے تھے ہم لوگ, تو وہاں پر ایک ادارے سے ساتھ کچھ ہم کام کر رہے تھے. تو وہاں پر فون آیا, ہم لوگ ایک جگہ اور بیٹھے تھے, ایک فون آیا کہ جی آپ لوگ کہاں ہیں, آپ لوگ آفس آ جائیں. تو جو صاحب تو انہوں نے کہا ابھی کیا ضرورت ہے, کیا کام ہو گیا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں آپ ابھی آ جائیں. تو کہا ہم آج تو نہیں آ سکتے, مسئلہ کیا ہے؟ تو کہہ رہے کسی کو ہم نے چوری کرتے ہوئے پکڑا ہے, چوری کرتے ہوئے پکڑا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم لوگ کل آتے ہیں. تو کل ہم سب ایک مقررہ وقت پہ وہاں جمع ہوئے, وہاں بات ہوئی, جب پتہ چلا کہ بھائی کیا ہوا ہے, کیا چوری کیا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو خاتون ہے, کل جو لنچ میں ہم لوگوں نے پراٹھے سرو کیے تھے, تو یہ جاتے ہوئے ان کو رنگے ہاتھوں ایک صاحب نے پکڑا ہے کہ ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس کے اندر 4 پراٹھے تھے. And I was surprised کہ پراٹھے کوئی لے کر جا رہا ہے, اس کے لیے اتنا بڑا مسئلہ ہے. تو وہ عورت کو بلایا گیا, اس سے پوچھا کہ جی کیا مسئلہ تھا. اس نے کہا نہیں سر مجھے انہوں نے دیے تھے کہ آپ ٹیچرز کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں. ٹیچرز نے کہا کہ ہمیں نہیں لے کے جانا. تو یہ تھیلی میرے ہاتھ میں تھی, میں نے برقع پہنا ہوا تھا, اس لیے میری تھیلی برقعے کے اندر تھی, میرے ہاتھوں میں تھی, میں نے کوئی چھپائے نہیں تھے. خیر بات کرائم کہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے کیا کیا, آپ کے کس کام آنے تھے. اس نے کہا سر مجھے اپنے بچوں کو کھلانے تھے. تو ہم نے کہا آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ انہوں نے کہا 13,000 روپے. میں نے کہا کرائے کے مکان میں رہتی ہے؟ اس نے کہا میرا شوہر چھوڑ گیا, میرے 3 بچے ہیں جو اس اسکول میں پڑھتے ہیں جہاں پہ یہ میں کام کرتی ہوں ایز اے میڈ, اور میرا 9,000 روپے کرایہ ہے. 1,500 روپے میں اسکول کی فیس بھرتی ہوں, 10,500 روپے. اب اس کے بعد 2,500 روپے رہتے. میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کھانا کیسے کھلاتی ہیں اپنے بچوں کو؟ اس نے کہا سر بس اس اسکول میں کھانا سرو ہوتا ہے بچوں کو. تو کہنے لگی کہ 2 ٹائم پہ تو کھانے ہی کھا لیتے ہیں, لنچ ان کو ملتا ہے, یہ گھر جا کے کھاتے ہیں, ہم سب مل کے کھا لیتے ہیں. باقی بچوں کو بھوک لگتی ہے تو میں ان کو چائے اور پراٹھا بنا کے دے دیتی ہوں. میں صرف گھر پہ چائے اور آٹا خریدتی ہوں. تو بات یہ ہوئی کہ میں نے ان اسکول والوں سے کہا کہ اس میں غلطی اس عورت کی نہیں, غلطی آپ لوگوں کی ہے, کہ آپ لوگوں کو اس کی ضروریات معلوم ہونی چاہیے. اب وہ ایک انسیڈنٹ جو تھا وہ میرے ذہن پر کچھ اس طرح سے نقش ہو گیا کہ گھر جب پہنچے تو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا, افسوس ہو رہا تھا, دل اندر سے رو رہا تھا. تو ایک رات بھر نیند بھی نہیں آئی. اگلے دن میں نے بیگم سے کہا کہ مجھے کچھ کاغذ اور پین دے دوں, میں کچھ لکھنا چاہتا ہوں. اینڈ دس از مائی فرسٹ ٹائم ٹو ٹرائی ٹو رائٹ سم تھنگ, بٹ اٹس ہو سکتا ہے غلطیاں ہوں, آپ استاد حضرات بیٹھے ہیں یہاں پہ, پر اٹس کمنگ فرام مائی ہارٹ. سو مجھے اچھا لگا, میں نے آ کے ڈاکٹر شاہد رفیق کو سنایا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, تو میں نے کہا چلے آپ لوگوں کو سنا دوں. تو عنوان ہے میں چور نہیں ہوں. پکڑو چور ہے پکڑو, ہر سو یہ صدا تھی, محلے بھر میں ایک ہلچل کی فضا تھی, ہر شخص بس ایک ہی جانب رواں تھا, وہ چور ہے ہر ایک کو یہی گما تھا. کوئی کہتا تھا ارے یہ تو وہی چور ہے, کوئی کہتا تھا نہیں یہ تو ماسی شکور ہے, کوئی بولی شک تو مجھے پہلے سے اس پہ تھا, یہی تو ہے پڑوسن کا بھی شک جس پہ تھا. میں دور کھڑی بس یہ تماشا دیکھ رہی تھی, میں چور نہیں ہوں سب سے یہ کہہ رہی تھی. اس شور و غل میں میری صدا کوئی نہ سن پایا, بس ایک ہجوم میری طرف بڑھتا چلا آیا. میں چادر میں خود کو چھپائے کھڑی تھی, آنکھوں سے جاری لگاتار آنسوؤں کی لڑی تھی. بس منٹوں میں ایک ہجوم میرے گرد کھڑا تھا, مولوی سہوکار موچی بھی ساتھ کھڑا تھا. کہا بدبخت دے دے کیا چھپا رکھا ہے تو نے, تو چور ہے کچھ نہ کچھ چھپا رکھا ہے تو نے. میں چور نہیں ہوں, میں چور نہیں ہوں, میں چلاتی رہی, رو رو کے ان کے سامنے گڑ گڑاتی رہی. ایک مولوی نے بڑھ کر میری چادر کو کھینچا, میں چلانے لگی تو میرے برقعے کو بھی کھینچا. ہر مرد نے میرے جسم کو ٹٹولا, کسی بھی حصے کو ذرا سا نہ چھوڑا. انگلیوں سے میرے جسم پر وہ نقش بنائے,
जिसे देखकर इंसान तो क्या शैतान भी शर्माए। हवस के पुजारियों ने मुझे कहीं का ना छोड़ा, जिस्म तो क्या रूह को भी अंदर से झंझोड़ा। बालिबास होकर भी मैं बरहना खड़ी थी, मौत की आरज़ू लिए साकित सी खड़ी थी। जिसको खुदा कहते हैं उसको भी बुलाया, पर वो भी नहीं मेरी मदद को आया। मेरे हाथ से लिपटी थैली गिर गई, बोले सब देखो चोरनी पकड़ी गई। थैली जो गिरी जमीन पर तो भेद खुल गया, 4 पराठे मेरा माले मता जमीन में मिल गया। ये सोचा था कि आज बच्चे अच्छा सो पाएंगे, पेट भरा होगा तो आराम से सो जाएंगे। घर में जो अफलास के बादल छाए थे, कुछ लम्हों के लिए ही शायद छट जाएंगे। पर नहीं, सबके लब पर एक ही सवाल था, पराठे कहां से आए, तेरा तो बुरा हाल था। एक गाड़ी वाले ने मेरे सामने गिराए थे पराठे, मैंने तो जमीन से उठाए थे। एक गाड़ी वाले ने मेरे सामने गिराए थे, कुचल डाले जूतों से पराठे। जब कुछ ना मिला, चोर चोर कहता हुआ हर शख्स घर को चला। मैंने झुककर इन पराठों को उठाया, हाथों से झाड़ कर इन्हें कागज में सजाया। घर जाके साफ करके बच्चों को खिलाया, घर जाके साफ करके बच्चों को खिलाया। चादर और बुर्के को चूल्हे में जलाया। इल्ला खामोश रही, ससकती रही, सोचती रही, इन लम्हों को याद करके तड़पती रही। चोरी ना करके भी तो सजा पाई है मैंने, मैं चोर बनूंगी अब ये कसम खाई है मैंने। तो चलिए हम महफिल को आगे लेके चलते हैं, और हम बड़े खुशनसीब हैं कि आज हमारे दरमियान बड़े बड़े शोरा हजरात के उनका नाम आगे लेके चलने वाले यहाँ लोग मौजूद हैं, उनके साहबजादे साहबजादियाँ यहाँ मौजूद हैं। एटलांटा इस मामले में बड़ा खुशनसीब है। तो मैं अब यहाँ पे दावत दूंगी हमारे पूरे शहर की, माशाल्लाह उनको हम भाभी कहते हैं, उनका नाम है अफशा भाभी। अगर आप उनसे आखिरी नाम पूछें तो उनका नहीं मालूम होगा, लेकिन अफशा भाभी कहलाई जाती हैं। बहुत बेहतरीन शायर जमील मदनी साहब की साहबजादी, और मैं दावत दूंगी अफशा रईस साहिबा को कि वो आएं और यहाँ अपने वालिद का कुछ कलाम पेश करें। करो बावले हो जाओगे, महताब मत देखा करो। जुस्ता जुस्ता पढ़ लिया करना मज़ामीने वफा, पर किताबे इश्क का हर बाब मत देखा करो। इस तमाशे में उलट जाती हैं अक्सर कश्तियाँ, डूबने वालों को ज़ेरे आब मत देखा करो। मैं कदे में क्या तकल्लुफ़, मैं कशी में क्या हिजाब, बज़्म साक़ी में अदब आदाब कभी हो के आशकारा। वो जगह जगह इशारे, वो कदम कदम सहारा। मेरे दर्द बेकसी को कोई अब न दे सहारा, मुझे जिंदगी से बढ़कर गम जिंदगी है प्यारा। मेरी चश्मे तर में अब तक जो चमक रहा है तारा, है चराग आरज़ू का वही आखिरी शरारा। तेरी आंखें रूह परवर, तेरी जुल्फ मुश्को अंबर, तेरा चेहरा माहो अनवर, तू सरापा सी में पारा। तेरी आरज़ू गुलिस्तां, तेरा वस्ल राहते जां, तेरी जुस्तजू बयाबां, तेरा हिज्र संग खारा। मेरे जज्ब जुस्तजू की कोई वुस्सतें तो देखे। ये शेर मुझे वही घर का बेबी लंका है, कौन है भाई? तो चलिए हम महफिल को मज़ीद आगे लेके चलते हैं, और जिनको मुझे आगे बुलाना था उनका नाम खो गया। एक मिनट भाई, इस कदर कागजात हैं मेरे पास। उनकी भी इसी तरह पजीराई करेंगे। आपकी भरपूर तालियों में आपके सामने कामरान खेमानी साहब। मैं महदूद रखूंगा अपने आप को सिर्फ कलाम की हद तक, वरना फिर गुफ्तगू शनीद लंबी हो जाएगी और वक्त महदूद है।
تو بہت بہت شکریہ. اور انعام بھائی سے بھی آج تعارف ہوا ہے, تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب حضرات سے ملاقات رہے گی. میں شکر گزار ہوں اظہر کا اور صدف کا کہ انہوں نے مجھے یہ موقع دیا. پہلے اپنی کتاب سے ایک نظم پیش کروں گا. عنوان ہے ادراک. یہ میرے سامنے ایک چائے کی پیالی پڑی ہے, یہ میرے سامنے ایک چائے کی پیالی پڑی ہے, جسے میں دیکھتا ہوں جب بھی انسان یاد آتا ہے کہ جب یہ تازہ ہوتی ہے تو اس سے بھاپ اٹھتی ہے, دلوں کی دھڑکنیں بڑھتے قدم کی چاپ اٹھتی ہے. گزرتا وقت لیکن سب حرارت کھینچ لیتا ہے, پھر اس کے چہرے کی رنگت بھی گہری پڑنے لگتی ہے. پھر اس کا سرد چہرہ عہد رفتہ کی نشانی پال لیتا ہے, وہ اپنے آپ پہ چند ایک لکیریں ڈال لیتا ہے. پھر ایسا وقت آتا ہے کہ جب وہ چائے کی پیالی مکمل طور پر محروم حدت ہو ہی جاتی ہے. اس کو نہ سیاست یار وہ درس و تدریس کے شعبے سے تعلق ہے. ہوتا یہ ہے کہ جب مجھے کم بولنے کو ملتا ہے تو میرے پاس الفاظ کی کمی ہو جاتی ہے, اور میں چاہ رہی تھی کہ میں انگریزی کا استعمال نہ کروں, تو میں پروفیسر کہنا نہیں چاہ رہی تھی, لیکن مجھے کہنا پڑا. پولیٹیکل سائنس کی پروفیسر رہ چکی ہیں, بہترین آرٹسٹ ہیں. انہوں نے ہمارے بہت سے آرٹ شو میں اپنا خوبصورت فن ہمارے سامنے ہمارے ساتھ شیئر کیا. اس کے علاوہ ایکٹیوسٹ بھی ہیں, ادب کے لیے بڑی سرگرم رہتی ہیں, اپنے قلم کی طاقت سے معاشرے میں آگاہی کا کام پھیلانے کی کوشش کر رہی ہیں. خاص طور پر لکھتی ہیں ہیومن رائٹس کے بارے میں, ڈومیسٹک ابیوز کے بارے میں, جینڈر ایکوالٹی کے بارے میں. اور آج جو وہ نظم ہمارے سامنے پیش کریں گی اس کا موضوع ہے چائلڈ لیبر. میں آپ کے سامنے دعوت دیتی ہوں نگینہ میر صاحب. اور سب سے بڑی بات کہ بڑی دور سے تشریف لاتی ہیں. پھول سے ہاتھوں میں میری جان یہ چھالے کیسے ہیں, تیرے کومل پھول سے ہاتھوں میں میری جان یہ چھالے کیسے ہیں. کب تجھے یہ دوزخ جھیلنا تھا, تجھے ابھی تو گودوں کھیلنا تھا. کب تجھے یہ دوزخ جھیلنا تھا, تجھے ابھی تو گودوں کھیلنا تھا. تیری ماں کا گیت ادھورا ہے, اجڑے یہ پالنے کیسے ہیں. تیرے کومل پھول سے ہاتھوں میں میری جان یہ چھالے کیسے ہیں. تیرے ہاتھ ہے کچرا ڈھیری میں, تیرا چہرہ دھول نہایا ہے. تیرا ہاتھ ہے کچرا ڈھیری میں, تیرا چہرہ دھول نہایا ہے. تیرے گیسو الجھے تیرے جیون سے, تیرے پاؤں فگار یہ کیسے ہیں. تیرے کومل پھول سے ہاتھوں میں میری جان یہ چھالے کیسے ہیں. تو چلیے کہنے سے بات سے یاد آیا کہ ایک وقت تھا کہ سفر نامے بڑے مشہور ہوا کرتے تھے. چلتے ہیں تو چین کو چلیے. اردو کی آخری کتاب آیت ابن انشا کا سفر نامہ تھا فاروق, اور اسی طرح سفر ناموں کا ایک اردو کی آخری کتاب سفر نامہ تھا. آوارہ گرد کی ڈائری. آوارہ گرد میں ہمیشہ اس کو کنفیوز اینی وے بات سمجھ میں آ گئی. سفر نامہ آصف گھر میں یہ پھر بھی آوارہ گرد لفظ یاد نہیں آتا, اسی لیے نہیں یاد. تو بات کرتے ہیں سفر ناموں کی کہ ایک وقت تھا کہ سفر نامے بڑے شوق سے سنے اور پڑھے جاتے تھے. آج ہمارے درمیان ہماری ایک بڑی اچھی دوست یہاں موجود ہیں کہ جنہوں نے اپنا سفر ہمارے ادب کے ڈراموں سے شروع کیا, لیکن جہاں سے انہوں نے یہ سفر شروع کیا اور جس مقام پہ آج وہ کھڑی ہیں, وہ کہتی ہیں کہ انہوں نے اس چیز نے, اس ادب نے, یہاں جو ان کو پلیٹ فارم ملا اس نے ان کی زندگی بدل دی. مجھے انعام کی صورت میں سائی تگودو کے بعد حاصل ہوا. اس نے مجھے یہاں اس لیے چھوڑ دیا تھا کہ انہیں لگا کہ شاید میں اردو کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کر سکتی. تو اسی چھیڑ چھاڑ میں کرتے کرتے پتہ نہیں راستے کہاں نکل گئے, اور ایک اچھا خاصا تدریسی کریئر چھوڑ کے میں شاید سیلانی سائٹ پہ نکل گئی ہوں کہ مجھے خود نہیں سمجھ آتا بعض دفعہ کہ ہم کن کے راستے میں جب چل پڑتے ہیں تو ہر شے آپ کے سامنے آتی جاتی ہے اور بتدریج آپ کو اس طرف لے جاتی ہے جہاں آپ کی زندگی کا مقصد ہے. انگریزی میں بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں لک ایٹ دا بگ پکچر, لیکن اس بگ پکچر تک جانے کے لیے بہت سے خاردار راستوں سے گزرنا پڑتا ہے. چونکہ میری وابستگی اب ایک کاز سے ہے جس کا نام ہے کوہی گوٹ, تو اس تک پہنچنے میں مجھے کیا ملا اور کیا لگا آپ سب کی نظر. ذکر اوائل بہار 2020 کا ہے.
जिंदगी कुछ अजब ढंग से गुजरने लगी थी। समझ ये नहीं आ रहा था कि वक्त गुजर रहा है या उसके हाथों हम गुजर रहे हैं। एक मावराई जरसूमा तमाम दुनिया को अपने घुटनों पर बिठा चुका था। जमाना तन्हाई की नकील पूरे माशरे की ऊंची नाक में डालकर हर जी रूह को अपने शहर में जकड़े एक खौफनाक नॉवल के किसी पुरस्कार और हवास बाख्ता कर देने वाले बाप का सा गुमान देने लगा था। उसकी जद में घर घर में मैंने कई शहसवारों को आगोश खाक में उतरते देखा, घरों को सिसकियों और आहों से गूंजते पाया और खुनक रात में तारी होने वाले हू के आलम को पूरी कायनात पर भरी दोपहर में छाते देखा। फिर एक अजीब मलगजी और उदास सोनी मेरे जिस्म को इस जरसूमे के हाथों बर्बाद कर डाला। आसाब व खलियात 17 दिन लोहार की भट्टी की तरह दहकते रहे। एक खामोश कब्र के बजाय पुरासाइश नरम बिस्तर पर अपने वजूद को लम्हा लम्हा गलते गुलते देखना और उसका जायका मैं आज तक अपनी ज़ुबान की भी एक सुबह होना कातिबे तकदीर लिख चुका था। सो एक शाम नजर से किस्सा प्लेटों का गुजरा। शोर और गोगे के दरमियान पता चला इस सिलसिले की आखिरी प्लेट है। एक मेहरबान के कहने पे जो ग्राहम साहब की रात करदा बेल बजाई तो आवाज नहीं इनाम की सदाई। फिर मजाल खाक सार के लब्बैक ना कहते, प्लेटें सिमट गईं तो शर्फ मुलाकात हासिल हुआ और वहां से मुझे मुंह दिखाई में ऐसे कई लोग मिले जिन्होंने दीदा और दिल फर्श ला करके मुझे अपने आप से मिलवाया। हल्की फुल्की मुस्कुराहटों से भरपूर जुमलों को लेकर पूरी आबोताब से हम स्टेज पे चढ़े और फिर रफी साहब की बात सच साबित हुई। यूं तो मेरे रकीबों में इख्तिलाफ बहुत है, यूं तो मेरे रकीबों में इख्तिलाफ बहुत, मेरे खिलाफ मगर इत्तेहाद कितना है। ये शेर है हमारे बहुत ही मोतबर मुर्तजा बरलास साहब का। बहुत बड़े शायर, बहुत अजीम नाम। हम उससे ज़्यादा खुशनसीब हैं कि आज उनके साहबजादे हमारे साथ मौजूद हैं। साहबजादे तो 25 साल से मौजूद हैं हमारे साथ, लेकिन आज वो यहाँ आकर अपना कलाम पेश करेंगे कि वो अपने वालिद के नक्श कदम पे चलते हुए उन्होंने भी कुछ माशाल्लाह लिखना शुरू किया। काफ़ी अरसे से लिख रहे थे, लेकिन सुना बड़े छुपे रुस्तम थे। लेकिन इनाम भाई ने वो कहते ना गौहर नायाब अगर ढूंढ के निकाल ही लिया, वो जोहरी को ही मालूम होती है हीरे की कदर। तो मैं दावत दूंगी इर्तिजा बरलास साहब को कि वो और इसमें जो बज़मारा जो हजरात हैं, बज़मारा जो हजरात हैं उनके हवाले से उनका शुक्रिया कि जब आस उजालों की हो तो जब आस उजालों की हो तो एक दीप जलाना पड़ता है। जब आस उजालों की हो तो एक दीप जलाना पड़ता है। माहौल कहाँ खुद बनता है, और एक अभी ग्लिटर ऑफ होप की ऐप इनाम ने अभी रिलीज की है, बीटा रिलीज है, तो उन्होंने इतना आसान कर दिया उसके लिए। और ये कि आपने जो अभी काम बताया इस पे शेरशाह साहब के लिए, तो वो सामने नहीं है तो एक वक्त लगेगा थोड़ा सा कि आप माहौल बनाएंगे, माहौल बनाना पड़ता है। सामने बाजारी बातें होती हों तो क्या कीजिए, बस हंस दीजिए। यहाँ पर हर तरह के लोग मौजूद हैं जहाँ पे हम फंस जाते हैं कहीं कहीं जाकर, और उसमें आपको पता ही है कि अभी मुशीर साहब के यहाँ भी हम फंसे थे, इनसे नहीं कहीं और फंसे थे। बाजारी बातें होती हो तो क्या कीजिए, बस हंस दीजिए। कोताह रफीकों की महफिल में
कद को घटाना पड़ता है। और बाजारी बातें होती हों तो क्या कीजिए, बस हंस दीजिए, कोताह रफीकों की महफिल में कद को घटाना पड़ता है। ले जाए दुआएं, ये उस ग्लिटर ऑफ होप की नजर, उनकी ऐप की नजर, ले जाए दुआएं कोई तो कशकोल हिलाना पड़ता है। ले जाए दुआएं कोई तो कशकोल हिलाना पड़ता है, खुद होता है एहसास किसे एहसास दिलाना फुरकत हो अगर हो जो विसाल अच्छा हो, खूब फुरकत हो अगर हो जो विसाल अच्छा हो, इतने बरसों में कोई एक तो साल अच्छा हो। ये अगर बहर मानूस नजर आए तो ऐसा ही है कि गालिब की बहर से मैंने अखज़ की है कि किस बरहमन एक बरहमन ने कहा है ये साल अच्छा है, उस पर फराज ने गिरा लगाई, उन्होंने अपने शिकायती अंदाज में कहा किस बरहमन ने कहा है कि ये साल अच्छा है। तो मैंने उस दुआया शक्ल में ये बहर उनसे अखज़ की। खूब फुरकत हो अगर हो जो विसाल अच्छा हो, इतने बरसों में कोई एक तो साल अच्छा हो, जो हो मुमकिन वो परेशान न रखे तुमको, जो हो मुमकिन वो परेशान न रखे तुमको, दरे इम्कान से आगे का ख्याल अच्छा। और हासिल क्या हुआ, चोंच में थे चार दाने ही रहे। तो चलिए आगे चलते हैं। अब हम महफिल का थोड़ा सा रंग बदलते हैं। वो कहते हैं ना, छुप गए वो साज़े हस्ती छेड़ कर, अब तो बस आवाज ही आवाज है। तो हमारे दरमियान एक हमारी बड़ी अच्छी नई साथी मौजूद है, नई दोस्त मौजूद है। इस शहर को एक और बड़ा तोहफा कि वो बड़ा खूबसूरत गाती हैं। तो आज एटलांटा में भी नई तशरीफ लाई हैं, कुछ ही साल हुए हैं, कराची से इनका ताल्लुक है और इन्होंने बाकायदा मौसीकी की तरबियत हासिल की है नसीरुद्दीन खान साहब से। आज वो आपके सामने अमीर खुसरो का कलाम पेश करेंगी। हमारी छोटी महफिलों में हमने उन्हें सुना और हम वाकई चाहते थे कि वो आप सबके सामने अपनी आवाज का जादू जगाएं। नताशा सारा कटा मोरे अंगना हरे हरे बांस, कटा मोरे अंगना नीका मंढा चवाओ रे, पर्वत बांस मंगा मोरे बाबुल, पर्वत बांस मंगा मोरे बाबुल, कानो मंढा चवाओ रे, हरे हरे बांस कटा मोरे अंगना। और अपना कलाम पेश है। कुछ साल पहले मैं 11 साल के वक्फे बाद कराची गया था, तो कुछ जो पहले दिन कैफियत थी वो है, तो कराची वालों से माजरत के साथ। लम्हा लम्हा सदी सा लगता है, लम्हा लम्हा सदी सा लगता है, अब ये शहर अजनबी सा लगता है। घर की दहलीज से निकलते ही हर कदम आखिरी सा लगता है। ये पयाम अमन का तेरा वाइज कागजी कागजी सा लगता है। झूठ ही झूठ हर तरफ, लेकिन हर कोई मुत्तकी सा लगता है। वो जो रिश्ता मोहब्बतों का था अब तो बस वाजबी सा लगता है। और आपका तख्त जिसने उल्टा था वो भी अब आप ही सा लगता है। ये एक और गज़ल, ये आप लोगों ने कुछ लोगों ने शायद सुनी हो, ये भी ख्याल मुसलसल है और ये भी एक इंसान की इतनी तरक्की के बावजूद लाइल्मी पर है।
عکس ایک تم نے سر آب رواں دیکھا ہے، عکس ایک تم نے سر آب رواں دیکھا ہے، تم سمجھتے ہو کہ تم نے یہ جہاں دیکھا، وقت کی جھیل پہ پتھر کا نشاں دیکھا ہے، وقت کی جھیل. ڈاکٹر عمرانہ خیرآبادی صاحبہ کو کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام یہاں پیش کریں. محبت کے گلاب کھلتے ہیں، درد کی ٹہنیوں پہ محبت کے گلاب کھلتے ہیں، نیند سے جاگی نورانی سحر شبنم سے وضو کر کے نماز فجر ادا کر کے ان پھولوں کا بوسہ دینے چلی آتی ہے. یہ ہے شریعت اور طریقت کا تلازم. شریعت ہے حق بندگی، طریقت ہے عشق خدا بندی. شریعت اول، طریقت آخر. گلشن میں عشق کی فضا مہک اٹھتی ہے، ہر طرف رنگ و نور کی بہاریں کھل اٹھتی ہیں، بلبلیں گل تر کے قصیدے گاتی پھرتی ہیں، خواہشات کی رنگ برنگی تتلیاں پھولوں پہ منڈراتی ہیں، خمار میں ڈوبی چمن کی فضا بہت نورانی ہے، رقص سے بسمل جھومتے اشجار، مراقبے میں کھڑی پہاڑوں کی قطار، عشق کی کیفیت کی ترجمانی ہے. ہمارے اپنے جانے پہچانے ضیا خیرآبادی کو کہ ہم کو تو اپنی آہو بقا بے اثر ملی، ہم کو تو اپنی آہو بقا بے اثر ملی، اور جانے کہاں سے ان کو کچھ ہماری خبر ملی. ہم کو تو اپنی آہو بقا بے اثر ملی، اور جانے کہاں سے ان کو کچھ ہماری خبر ملی، اور آنکھوں کی تشنگی کو سیراب کر گئی، آنکھوں کی تشنگی کو سیراب کر گئی، صورت میرے حبیب کی جب بھی جدھر میں ملی، صورت میرے حبیب کی جب بھی جدھر ملی. اور ایک غزل کا مطلب پیش کرتا ہوں کہ ایک صورت میری آنکھوں میں سر شام سے ہے، ایک صورت میری آنکھوں میں سر شام سے ہے، اور دل کے ویرانے میں ہلچل اسی گلفام سے ہے. ایک صورت میری آنکھوں میں سر شام سے ہے، اور دل کے ویرانے میں ہلچل اسی گلفام سے ہے، جس کے رخسار کی رنگت ہے گلابوں جیسی، جس کے رخسار کی رنگت ہے گلابوں جیسی. میرا مطلب اس معشوق گل اندام سے ہے، میرا مطلب اس معشوق گل اندام سے ہے، اور ایک حسین خواب کی مانند ہے رشتہ اس سے، ایک حسین خواب کی مانند ہے رشتہ اس سے، ایک نسبت ہے جو اس خواہش ناکام سے ہے. ایک حسین خواب کی مانند ہے رشتہ اس سے، ایک نسبت ہے جو اس خواہش ناکام سے ہے، اور اپنی خوابیدہ محبت کا فسانہ لکھ دوں، اپنی خوابیدہ محبت کا فسانہ لکھ دوں، خوف طاری مگر آغاز کے انجام سے ہے. اپنی خوابیدہ محبت کا فسانہ لکھ دوں، خوف طاری مگر آغاز کے انجام سے ہے. وہ آج جو غزل بھجوائی تھی تم نے وہ اپنی ایک نہیں اٹس ٹو لیٹ، مجھے لوگ پتھر ماریں گے. میں شام سے 5 بجے سے 4 بجے سے بول رہی ہوں. نہیں میں مشید بھائی کو دعوت دوں گی. نہیں وہ میرے پاس ہے بھی نہیں آنیسٹلی. وہ ڈھلتے سورج کی کرنوں نے بات ہمیں سمجھائی، بازی ہے شطرنج کی یہ اور مات سبھی نے کھائی. بازی ہے شطرنج کیے اور مات سبھی نے کھائی،
रात भी तन्हा चांद भी तन्हा, रात भी तन्हा चांद भी तन्हा, तन्हाई का दश्त जुनून, रात भी तन्हा चांद भी तन्हा, तन्हाई का दश्त जुनून, शाम अंधेरे खाली दिल खाली घर में बरसों की तन्हाई। एक इसका एक और शेर पर फिर मशीद भाई आपको दावत दूंगी। बिखरे फिजा में रंग खिजा और जलथल बीती रहना, बिखरे फिजा में रंग खिजा और जलथल बीती रहना, और सपनों की इन यादों ने फिर आग वही सुलगाई, ढलते सूरज की किरणों ने बात हमें समझाई, बाजी है शतरंज की ये और मात सभी ने। अब बगैर किसी ताखीर के मैं दावत दूंगी बहुत ही मोतबर हस्ती हमारे शहर की, मुशीर भाई मुशीर सिद्दीकी। वो कहते हैं ना, तेरी आवाज तो इस शहर की लहरें तरसती हैं। इस हकीकत से इनकार कैसे करें, जिंदगी एक तमाशे से ज्यादा नहीं। इस हकीकत से इनकार कैसे करें, जिंदगी एक तमाशे से ज्यादा नहीं। और ये हंसी जिस मिट्टी में मिल जाएंगे, आदमी एक तमाशे से ज्यादा। ये हंसी जिस मिट्टी में मिल जाएंगे, आदमी एक तमाशे से ज्यादा नहीं। और है उसने है हसीने है जबीने हकीकत तो सजदे में खर। साहब मुझे स्ट्रोक हो गया था, उसकी वजह से याददाश्त में कुछ गड़बड़ है जी जी, तो मैं माफ़ चाहता हूँ। है जबीने हकीकत तो सजदे में खम, जू फिशा दिल में है उसने रूह सनम। उस जाहिदों की अगर है यही बंदगी, बंदगी एक तमाशे से ज्यादा है। जबीने हकीकत तो सजदे में खम, जू फिशा दिल में है उसने रूह सनम। और जाहिदों की अगर है यही बंदगी, बंदगी एक तमाशे से ज्यादा। उनसे पूछो मोहब्बत के रानाइयाँ, उनसे पूछो मोहब्बत की रानाइयाँ, जो सरेदार लेते हैं अंगड़ाइयाँ। उनसे पूछो मोहब्बत की रानाइयाँ, जो सरेदार लेते हैं अंगड़ाइयाँ। और बुल हफस की नजर में मगर दोस्तों, आशिकी एक तमाशे से ज्यादा, आशिकी एक तमाशे से ज्यादा। फिर से पढ़िए। जो भी काम होता है उस किसी न किसी फलाही काम से या इदारे से मुंसलिक होता है। तो अगले हफ्ते 22 तारीख को सैटरडे 7 PM अल्नूर बैंक्वेट हॉल में एक एनुअल गेट टुगेदर है, एक चैरिटी जिसका नाम ग्लिटर ऑफ होप फाउंडेशन है। आप में से यहाँ कई लोग ऐसे हैं जो उनसे मुंसलिक हैं, कई सालों से मुंसलिक हैं, खिदमत गुजार हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के और उन लोगों के जिन लोगों को मदद की ज़रूरत है। ये एक लोकल 501c3 है जो 2009 से इसने काम शुरू किया, 2010 में वो 501c3 बनी। और उसका जो मेन फोकस है, प्राइम फोकस है, वो रेफ्यूजी कम्युनिटी जो अटलांटा में है, एक बड़ी कम्युनिटी है, उससे है। और उसमें भी जो सिंगल मदर बेस्ड फैमिलीज़ हैं और ऑर्फन्स हैं, उनका वो नंबर 1 फोकस है। उसके अलावा फिर उम्र रसीदा लोग और बीमार लोग, और इसके अलावा अब रेफ्यूजी से बाहर निकल के हमारी अपनी कम्युनिटी में जिन लोग ऐसे हैं जो ज़रूरतमंद हैं, उनके साथ हम काम करते हैं। इस वक्त 57 ऑर्फन बच्चे जो हैं वो प्रोग्राम के अंदर हैं। 350 बच्चे आफ्टर स्कूल प्रोग्राम में हैं। 27 सिंगल मदर्स हैं जो, और जैसे मैंने शुरू में बताया कि पिछले 2 महीने में बहुत सारी फैमिलीज़ को बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो उन्होंने मूव किया, और 2 फरवरी से उनकी सारी फंडिंग कट गई। तो 22 फरवरी को अगर आपके पास वक्त हो, अगले सैटरडे 7 बजे अल्नूर बैंक्वेट हॉल में प्लीज़ तशरीफ़ लाएं। एक काम कीजिएगा, मुझे या ग्रुप में या शाहिद रफ़ीक को या सदफ़ को आप टेक्स्ट कर दीजिए कि आप लोग आ रहे हैं, ताकि उसी हिसाब से सीटिंग अरेंज कर दी जाए, खाना अरेंज कर दी जाए। 200-250 लोग वहाँ पर मौजूद होंगे, रेफ्यूजी कम्युनिटी भी होगी। ये काम हमने 2009 में शुरू किया था। जो बच्ची की नोट स्पीच देगी उस दिन, उसको मैंने एयरपोर्ट से पिक किया था, जो चप्पलें पहन कर आई थी, उसके पास सिर्फ एक लिबास था जो पहनी हुई थी, और वो हमारे प्रोग्राम से गुजरी, और अब वो UC बर्कले में 3rd ईयर की स्टूडेंट है।
इस तरह के कई बच्चे हैं जो स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड, येल में गए हैं इसी प्रोग्राम से, हमारे प्रोग्राम से निकलकर, रेफ्यूजी कम्युनिटी से, ज़्यादातर यतीम बच्चे। तो वो बच्चे भी स्पीच देगी, आप उसकी बातें आकर सुनिएगा। मेयर ऑफ क्लार्कसन वहाँ पर मौजूद होगी, उससे बात कीजिएगा। प्लीज़ डू कम एंड पार्टिसिपेट। हमारे हिसाब से सबसे पहला हक हमारी चैरिटी का हमारे रिश्तेदारों का है जो हमसे मुंसलिक हैं रिश्ते से, और उसके बाद जो सबसे ज़्यादा हक है उन लोगों का है जो आपके कर्ब जवार में रहते हैं, यानी वो लोग जो आपके शहर में रहते हैं। इस बात का ख्याल रखें, अगर आ सकें तो 22 को ज़रूर आइएगा। बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह काफ़ी बाम पे महफिल जा रही है और ज़्यादातर हजरात का जो यहाँ पे ताल्लुक़ है वो पाकिस्तान से है और उनको पाकिस्तान की सियासत, अच्छा पहले मैं आपको इस चीज़ का बता दूँ, इस चीज़ का ताल्लुक़ किसी सियासी जमात पार्टी से नहीं है। तो आपके जो अख्तलाफात होंगे हम लोग बाहर पार्किंग लॉट में तय कर सकते हैं। सुना है उसका मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा है। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा इनाम भाई अटलांटा लिटरेचर ऑफ आर्ट्स का, जिन्होंने हमें बहुत खूबसूरत स्पीकर दिए हैं। 2 दहाइयों से वो स्पीकर यहाँ पे काम कर रहे हैं, इस शहर में अपना शहर तारी किया हुआ है और आज भी वो स्पीकर आपके सामने मौजूद है। समझ नहीं आई लोगों को। सबसे अच्छी बात है स्पीकर की, देखिए आपको शायद बड़ी बात याद आ जाएगी कि हम इस स्पीकर के दाएं बाएं कर सकते हैं। याद आया आपको कुछ? तो इस स्पीकर की सबसे बड़ी खासियत यह है कि हम इसको दाएं बाएं कर सकते हैं, ये हमको दाएं बाएं नहीं कर सकते। चलिए साहब, तो बात आगे बढ़ाते हैं मनी लॉन्ड्रिंग के धंधे की। पाकिस्तान में तकरीबन हर दूसरे शख्स का मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा है, इसीलिए पैदाइश से पहले ही मैंने सोचा था कि मैं सियासतदान बनूं और इसको ख़त्म कर सकूं। इसलिए मैंने सियासत के मैदान में कदम रखा, फिसल गया। मैंने फिर सियासत में कदम रखा, फिर फिसल गया। फिर मुझे एक बाबा जी ने कहा, सियासत के मैदान में सिर्फ वो नहीं फिसलता जिसने बूट पहने हुए हों। मैंने कहा बाबा जी मेरे पास तो बूट नहीं है, मैं क्या करूं? उसने कहा सबसे पहले आपने घबराना नहीं है, तुम बूट पॉलिश कर लिया करो। मैंने कहा पूछा बाबा जी इससे क्या होगा? कहने लगे बेटा इससे मुल्क में तब्दीली आएगी। मैंने पूछा बाबा जी क्या मतलब है, वजाहत करें। कहने लगे बेटा अगर वजाहत करूंगा तो तुम डिस्क्वालीफाई हो जाओगे और हो सकता है कि तुम लापता भी हो जाओ। और फिर जनाब ऐसे ही हुआ, कुछ दिनों बाद मैं लापता हो गया। अच्छा। और मुझ पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम लगाकर जेल भेज दिया गया। जेल में मेरी मुलाकात एक नहायत ही शरीफ इंसान से हुई। वो बहुत दरवेश सिफत इंसान थे और खाना खाते वक्त एक निवाला खाते थे और एक दीवार को लगाते थे। बड़ी देर तक मैं उनको हैरानी से देखता रहा। तो मैंने पूछा कि बाबा जी आप क्या कर रहे हैं? कहने के बेटा मैं खाता हूँ तो लगाता भी हूँ। चलते हैं हमारे अगले मेहमान, और हमारे कई तकरीबात में वो शिरकत कर चुके हैं, तंज़ो मिज़ाज से ताल्लुक़ है, बहुत ही मोतबर नाम। मैं दावत दूंगी जनाब शब्बर साहब को कि वो तशरीफ लाएं और हमारी नजर कुछ तंज और कुछ मज़ाक। किसी को चाहो तो चाहत हो जाती है, किसी को चाहो तो चाहत हो जाती है, अपना बना लो तो आदत हो जाती है। मैंने जान लिया है दिल में रहता है खुदा, लोगों को हंसा दो तो इबादत हो जाती है। वाह वाह वाह, क्या बात है, बहुत ये अभी कुछ ऐसा लगा कि कई बातें समझने में कुछ जोक्स वगैरह को टाइम लगा दिया को आपने भी शायद महसूस किया एक बार इन्होंने बताया भी। इसके बारे में मुझे एक जोक याद आ गया। बिल्कुल जोक तो नहीं, हकीकत है। मेरे एक दोस्त हैं डॉक्टर बरियाम संधू, कनाडा में, हम वहाँ रहते थे। तो
राइटर्स फोरम में वो आया करते थे, उन्होंने ये बात मुझे सुनाई। जलंधर में लायलपुर खालसा कॉलेज है, अच्छा, जनाब वो फैजाबाद कॉलेज थी, वहाँ पे भी लायलपुर ही है। तो वहाँ पे वो पढ़ाते थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं लोगों को जोक्स वगैरह सुनाया करता था। तो एक मोहतरमा जो वहाँ पढ़ाती थी, तो उन्होंने डॉक्टर साहब से कहा कि आप लोगों को तो जोक सुनाते हैं, मुझे आपने कभी नहीं सुनाया। तो मैंने कहा देखो ऐसा है कि सबको जोक समझ नहीं आते। उन्होंने कहा नहीं आप मुझे सुनाइए, मुझे समझ आ जाएगी जी। तो जो जोक उन्होंने सुनाया वो अब मैं आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। अच्छा। उन्होंने कहा कि एक उस्ताद के पास एक लड़का शायरी सीखने जाता था। अच्छा। तो 2 नज़में लिख के ले गया। तो उन्होंने उस्ताद से कहा कि आप ये 2 नज़में मैं लिख के लाया हूँ, इन्हें सुन लीजिए और बताइए इनमें से बेहतर कौन सी है। अच्छा। तो एक नज़म जब सुना दी तो उस्ताद ने कहा अब दूसरी मत सुनाओ, वो बेहतर है। तो ये मोहतरमा बोली फिर क्या हुआ। बहुत समझ आ गई होगी आपको। और वो ये है कि हमारे यहाँ पर एक PhD फ्रॉम NYU साइकोलॉजी के अंदर इन्होंने PhD किया है, डॉक्टर मदिया मीर मौजूद हैं, जो नगीन मीर जिन्होंने आज अपना खूबसूरत कलाम पढ़ा, उनकी बेटी हैं। और उन्होंने अपना प्रोफेशन डिले किया था कि जब तक बच्चे बड़े ना हो जाएं वो इस प्रोफेशन को इस्तेमाल शुरू ना करें। ऑल द स्कूल्स इन जॉर्जिया, जो 23,000 स्कूल्स हैं जॉर्जिया में, have classes for gifted students. Gifted class teachers recommend teacher of the year and student of the year and parent of the year also. So Dr. Madiha was recommended by her children's school as the parent of the year, and she ended up winning that award for the state of Georgia. तो इंशाल्लाह जब हमारी नेक्स्ट बड़ी महफिल होगी तो इनकी ट्रॉफी जो है वो तैयार होगी। बहुत शुक्रिया। मुश्ताक अहमद यूसुफी की किताब से एक छोटा सा एब्स्ट्रैक्ट, ये चारपाई के मुतल्लिक है। आपने गालिबन चारपाई के मुतल्लिक इतनी लंबी चौड़ी चीज़ नहीं सुनी होगी, और ये वो चारपाई है जिसे बांध से बनाया जाता था। कई लोगों ने तो शायद देखी भी ना हो। मंजी के बहुत सारे मंजी के थे। चारपाई एक ऐसी खुद कफील तहजीब की आखिरी निशानी है जो नए तकाज़ों और ज़रूरतों से ओहदा बरा होने के लिए नित नई ईजाद करने की कायल न थी, बल्कि ऐसे नाजुक मौक़े पर पुरानी में नई नई खूबियाँ दरियाफ्त करके मुस्कुरा देती थी। उस अहद की रंगा रंग मजलिसी ज़िंदगी का तस्वुर चारपाई के बगैर बिल्कुल मुमकिन नहीं था। उसका ख्याल आते ही जहन के उफक पर बहुत से सुहाने मंजर उभर आते हैं। उजली उजली ठंडी चादरें, खस की पंखी, कच्ची मट्टी की सन सन करती सुराहियाँ, ये इसकी ये बकवास बहुत होती है। सन सन करती गोरी सुराहियाँ, छड़काव से भीगी जमीन की सूंधी सूंधी लपट, और आम के लदे फंदे दरख्त जिनमें आमों की बजाय लड़के लटके रहते थे, और उनकी छाँव में जवान जिस्म की तरह कसी कसाई एक चारपाई जिस पर दिन भर शतरंज की बिसात या रमी की फड़ जमी होती है, और जो शाम को दस्तरखान बिछाकर खाने की मेज़ बना ली जाती है। जरा गौर से देखिए तो ये वही चारपाई है जिसकी सीढ़ी बनाकर सुघड़ बीवियां मकड़ी के जाले और चुलबुले लड़के चिड़ियों के घोंसले उतारते हैं। इसी चारपाई को वक्त की जरूरत पट्टियों से बांधकर स्ट्रेचर बना लिया जाता है, और बजोग पड़ जाए तो इन्हीं बांसों से एक दूसरे को
स्ट्रेचर के काबिल बनाया जा सकता है। इसी तरह मरीज जब खाट से लग जाए तो तीमारदार मुखरुज़ ज़िक्र के वस्त में एक बड़ा सा सुराख करके अव्वलो ज़िक्र की मुश्किल आसान कर देते हैं। और जब सावन में ऊदी ऊदी घटाएं उठती हैं तो अदवान खोल कर लड़कियां दरवाजे की चौखट और वालदैन चारपाइयों में झूलते हैं। इसी पर बैठकर मौलवी साहब कमची के जरिए इखलाकियात के बुनियादी असूल ज़हन नशीन कराते हैं। इसी पर नौमौलूद बच्चे गाँव गाँव करती चुंधियाई हुई आंखें खोलकर अपने वालदैन को देखते हैं और रोते हैं, और उसी पर देखते ही देखते अपने प्यारों की आंखें बंद हो जाती हैं। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम खालिद महमूद है, मैं ऑन्कोलॉजिस्ट हूँ और मैं पैनामा सिटी फ्लोरिडा में 40 साल तक प्रैक्टिस करता रहा हूँ। अभी रिसेंटली एक शहर में आके मेरा मुकाम है पाउडर स्प्रिंग। ना उधर पाउडर है ना स्प्रिंग है, लेकिन नाम उसका पाउडर स्प्रिंग है। उसके साथ एक रोड गुजरती है, उसका नाम है लॉस्ट माउंटेन रोड। में हाउ कैन यू लूज ए माउंटेन, लॉस्ट माउंटेन है। गजल तरन्नुम के साथ। वाह वाह, बहुत तू है तो दिल धड़कता है, तू है तो सांस आती है, तू ना हो तो घर घर नहीं लगता, कहीं पे दिल नहीं लगता, तू है तो मुस्कुराते हैं, तू है तो गुनगुनाते हैं कि तेरे बिन जी नहीं सकते, किसी के हो नहीं सकते, तू है तो दिल। अब मैं नहीं, हम जिस उम्र में हैं सांस नहीं आने वाली जो है वो भी ब्रीदिंग इशू भी हो सकता है। आपकी नजर एक गजल के 3 शेर करती हूँ। मैं स्केड्यूल में तो नहीं थी। मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मेरे हम नफस, मेरे हम नवा, मुझे दोस्त बन के दगा न दे, मैं हूँ दर्द इश्क से जां बलब, मैं हूँ दर्द इश्क से जां बलब, मुझे जिंदगी की दुआ न दे, मेरे हमनफस। प्रोग्राम यहाँ पर किया गया था। मैंने कोई 10 या 12 पपेट शो किए हैं। इनमें से एक ये है जो 8 साल पहले ट्रंप के ऑफिस में आने के 4 या 3 हफ्ते बाद हुआ था, जो वही वक्त है अभी 8 साल के बाद। तो मतलब फरमाई सिर्फ 7 मिनट्स लॉन्ग, ओनली 7 मिनट का है। आप लोग शायद महसूस करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। You इलीगल इमिग्रेंट? शाबाश साहब, मैं इमिग्रेंट हूँ मगर इलीगल नहीं हूँ। हर वो शख्स और जिसका रंग तुम्हारे जैसा काला है इस मुल्क में इलीगल है। आपकी बातों और आपके इस खुलिये से ये साफ दिखाई दे रहा है कि आप उस ट्रंप के सपोर्टर हैं।
और जरा तमीज से नाम बोलो तुम। आलम पनाह प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप बोलो। आपने ये बात सही कही कि आलम बना, क्योंकि वाकई सारा आलम जो है उनसे बना। ये जो तुम्हारे अंदाज में तंज के मास्टर शामिल है, एक बात याद रखो, अपनी इज्जत जो है ना अपने हाथ में रखो, इससे कैच कैच मत खेलो। मैं तो मजाक कर रहा था, शराफत आप वाकई नाराज हो गई, आपस की बात है दोस्तों में ऐसा होता है। और तुमसे अगर मोहब्बत ना होती ना तो मैंने गुस्ताखी का बड़ा ठीक ठाक जवाब देना था। तो आप इतने सारे लोगों के सामने इस बात का इतराफ करते हैं कि आपको मुझसे मोहब्बत है? और मोहब्बत का यही तो एक वीक पॉइंट है मेरा भाई, वो किसी भी घटिया से घटिया बात तो सच है मगर बात है रुसवाई की। जो आपने नई टोपी पहनी है, नया सूट पहना है, नई टाई लगाई है, नए जूते पहने हैं, तो इतने अखराजात की क्या जरूरत थी? इतना खर्चा किया, कैसा क्या जरूरत थी इस चीज की? खर्चे की कोई फिक्र नहीं। क्यों, क्या आपकी कोई लॉटरी लग गई? ओए नहीं मेरे यार, मैक्सिको विल पे फॉर इट। ऐसे आपने कभी ट्रंप को गौर से देखा है? मुझे तो ऐसा लगता है कि मौसमी जो जरा सड़ गई हो। क्या हो गया? एक बात याद रखो तुम, यू इलीगल बेइज्जती और बीवी हमेशा दूसरे की अच्छी लगती है। बहरहाल हमारे मर्द जो हैं वो किसी भी गैर औरत पर निगाह नहीं डालते। ये बात ना हर बंदा जानता है कि हर बंदे की दो तरह की सिर्फ निगाहें होती है मेरे भाई। एक निगाह सगीरा, मेरा तो ये ख्याल है कि अगर किसी भी शख्स को एक अच्छी बीवी मिल जाए तो वो मर्द कामयाब हो जाता है। कामयाब मर्द बनने के ना सिर्फ दो ही तरीके हैं, या तो बंदा शादी ना करे या फिर एक शादी ना करे, कईयों शादियां करे। ये आप बात कैसे कह सकते हैं, कोई मिसाल दे सकते हैं इस बात की? वो लो मिसाल ले लो, वो देखो जी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, मोदी साहब कितने कामयाब आदमी है और बीवी कोई है ही नहीं उनकी। और देखो दुनिया का सबसे ज्यादा कामयाब मर्द कौन है? प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। वो कितनी सारी बीवियां। ऐसे ये सब बातें छोड़े, बीवियों के पीछे आप हमेशा पड़ जाते हैं। आप कुछ और बात करते हैं। देखिए इतने सारे मेहमान आए हैं आपसे मिलने के लिए, कुछ आपसे पहले मिल चुके हैं, कुछ आज पहली दफा मिल रहे हैं। आपके तो पर्सनल फिजिशियन डॉक्टर शाहिद रफीक भी यहाँ पे मौजूद हैं। मेरे डॉक्टर साहब यहाँ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, क्या हाल है? हाँ जी ठीक है जी। डॉक्टर साहब एक सवाल कर लूँ आपसे? हाँ जी। 2 साल पहले मैं हाजिर हुआ था आपके अस्पताल पे। हाँ। बड़ा ही सख्त बुखार था, आपने कहा था कि नहाना नहीं है, तो डॉक्टर साहब अब नहा लूं? इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे आप चाहें तो शाहिद साहब के बारे में भी बात कर सकते हैं, लेकिन वैसे यार इससे ज्यादा काबल डॉक्टर शायद में है कोई। अच्छा, ये आपको तजुर्बा कैसे हुआ इनकी काबिलियत का? वो मेरी जब पिछली दफा तबीयत खराब हुई ना, मैं गया डॉक्टर साहब के पास अस्पताल में। मैं कहा डॉक्टर साहब सांस जो है ना वो बड़ी तेज चलती है, क्या इसका इलाज कुछ करें? डॉक्टर साहब ने कह दिया फौरन, ये तो बात ही नहीं, मैं तो तुम्हारी सांस 2 मिनट के अंदर बंद कर सकता हूँ। सांस बंद कर सकते हैं 2 मिनट के अंदर? अगर बंद जल्दी होती तो मेरे लिए बड़ी आसानी होती। ये बताएं कि मिसाल भी दे दी आपने और शायद रफीक साहब से ही बात कर ली। आप एक मॉडर्न आदमी हैं, अपने आप को रोशन ख्याल
آدمی کہتے ہیں کہ بتائیں کہ آپ کو ڈونلڈ ٹرمپ کی اس بات کو برا نہیں لگتا ہے کہ وہ عورتوں کو کمزور اور بزدل سمجھتا ہے؟ سچی بات سن کر میں نے برا کیوں بنانا ہے؟ تو آپ بھی کیا اسی بات پر بلیو کرتے ہیں کہ وہ عورتیں کمزور اور بزدل ہیں؟ چلو تم ہی بتاؤ، یہ کوئی کبھی ہو سکتا ہے یہ کہ ایک لڑکی دوسری لڑکی کو فون کرے اور بولے وہ نسرین وہی ٹھنڈا ہو گیا ہے، وہ جلدی سے لڑکیاں لے کے ادھر پہنچو؟ آپ سے بحث کرنا آسان کام نہیں ہے، بالکل آسان کام ہے۔ ویسے یار تمہارے مہمانوں کو دیکھ کرنا ایک بات مجھے یہ پرانی والی یاد آ گئی۔ کون سی بات؟ وہ جو لڑکیاں اسکول کالج میں کہتی تھی نا کہ تم نے شکل دیکھی ہے اپنی، آج نا ان کے اشاروں کی شکلیں دیکھ کے دل کو بڑا ہی سکون ہوتا ہے۔ محسن بھائی آپ شامل نہیں اس میں، آپ اپنے آپ کو کتنا گورا امریکن سمجھنا چاہے سمجھے، لیکن یہ بات سب جانتے ہیں کہ بنیادی طور پر آپ ایک پاکستانی آدمی ہیں اور آپ کا دل پاکستانی ہے۔ تو ایک بات بتائیں کہ انڈیا کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کے یہاں تاج محل ہے اور تاج محل میں چڑیا پر بھی نہیں مار سکتی۔ ایجپٹ کے لوگ کہتے ہیں کہ ایجپٹ کی خواتین سب سے زیادہ خوبصورت ہوتی ہیں لیکن ان کو وہاں پر کوئی چھیڑتا نہیں کرتا۔ امریکہ کے لوگ کہتے ہیں کہ ان کی پولیس جو ہے وہ سب سے تیز پولیس ہے اور ذرا بندہ ہلے بھی تو اس کو پکڑ لیتی ہے آ کے۔ تو پاکستانیوں میں ایسی کوئی انوکھی بات ہے تو بتائیں ذرا۔ پاکستانی کام جو ہے نا وہ کام ہے کہ جو ایجپٹ یعنی مصر سے لڑکی اغوا کر کے تاج محل میں ڈیگ مار کے امریکہ واپس بھی پہنچ جائے اور یہاں کی پولیس کو خبر ہی نہ مزید باتیں میں سن سکوں، جاتے جاتے اپنے مہمانوں کو کچھ کہنا چاہیں گے؟ خواتین و حضرات، الیکشن میں ایک امریکہ گریٹ اگین۔ بہت شکریہ۔ کہتے ہیں نا ایک عمر گزاری ہے دشت کی سیاحی میں۔ 8 سال پرانی یہ ویڈیو تھی، اس میں وہی ڈاکٹر شاہد رفیق آج وہیں کیمرہ پکڑ کے اسی جگہ بیٹھے ہیں، اظہر فاروقی وہی تصویریں کھینچ رہے ہیں، سر پہ بال 8 سال پہلے بھی نہیں تھے، تو مجھے بلیم مت کریں۔ آج بھی اتنی ہی انٹرسٹنگ ہے، آج بھی اتنی ہی انٹرسٹنگ ہے۔ لیکن بہت شکریہ سب سے پہلے بھرپور تالیاں انعام بھائی کے لیے کہ جنہوں نے اس محفل کا انعقاد کیا، اور بہت شکریہ آپ لوگ آئے، بہت شکریہ، بہت آپ کی محبتیں۔ آخر میں صرف اتنا کہوں گی، چلو اب گھر چلے محسن بہت آوارگی کر لی، چلو اب گھر چلے محسن بہت آوارگی کر لی، وہ سب مقصد کے ساتھی تھے، انہیں آخر بچھڑنا تھا۔ بہت شکریہ آپ کے دعاؤں